Notre groupe scolaire se veut une école innovante et bienveillante. Sa mission principale est de donner envie aux élèves d'aller à l'école pour apprendre. Elle s'appuie sur un principe fondamental, c'est-à-dire que tous les enfants, pour nous, sont capables d'apprendre, de progresser et de réussir. Ainsi, nous œuvrons pour mettre l'élève au centre de nos préoccupations, comme nous veillons à son développement personnel, savoir, l'autonomie, l'estime de soi, la confiance en soi, l'esprit d'initiative, le respect de soi et des autres. Bien entendu, également la coopération, l'ouverture au monde, comme nous veillons au développement des intelligences multiples de nos élèves et nous voulons leur apprendre à comprendre pour mieux entreprendre. Notre conviction est que l'éducation prime sur l'instruction, c'est pourquoi nous voulons leur transmettre un certain nombre de valeurs. La valeur du travail, aller jusqu'au bout de la tâche, compter sur soi-même, ajouter bien entendu aux valeurs islamiques et nationales. Quant à notre pédagogie, elle se base sur de nombreuses recherches et observations cumulées pendant 40 années d'exercice et qui ont abouti à la mise en place d'un cadre riche et d'un matériel adapté. En effet, il n'est plus à démontrer que les enfants ont besoin de vivre leurs apprentissages de concret pour parvenir à l'abstraction ensuite. Ainsi, nous donnons aux enfants la chance de pouvoir manipuler le matériel. Et c'est en manipulant de façon répétitive le matériel mis à leur disposition qu'ils vivent une expérience concrète qui les conduira vers les notions abstraites. En ce qui concerne l'esprit des mathématiques, nous mettons tout en œuvre pour développer la capacité d'abstraire, de raisonner, d'imaginer, de calculer, de mesurer et d'être précis. Notre méthode d'enseignement des mathématiques est fondée sur 3 aspects fondamentaux. La modélisation, l'approche concrète imagée, abstraite, et la verbalisation. L'utilisation des outils numériques fait également partie de nos préoccupations, étant donné que dès leur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les nouvelles technologies. Le rôle de notre école est de leur donner des repères pour en comprendre l'utilité et commencer à les utiliser de manière adaptée. Tablettes numériques, ordinateurs, appareils photo numériques. Des recherches scientifiques montrent que le jouet programmable peut avoir un potentiel cognitif pour le développement des compétences relatives à des notions mathématiques, à la pensée algorithmique et aux stratégies de résolution de problèmes. C'est pourquoi nous avons introduit la robotique pédagogique en maternelle dans un objectif d'initiation à la démarche scientifique et de développement des compétences techniques et informatiques.
قمنا هذه السنة بمجموعة من الأنشطة اكتسبنا من خلالها معارف ومهارات وكفايات، ومن بين هذه الأنشطة مشروع القسم، وهو عبارة عن كتابة حكايات انطلاقا من ملاحظتنا للصور، وقد كتبنا مجموعة من الحكايات واتفنا فيها الخيال والوصف والسرد والحوار. قمنا خلال هذه السنة الدراسية بأنشطة كثيرة اكتسبنا من خلالها مجموعة من الكفايات، ومن بين هذه الأنشطة أذكر مشروع القسم الذي يتمحور حول كتابة حكاية. تعرفنا على عناصر الحكاية من شخصيات وأحداث وعقدة وزمان ومكان، وكتبنا مجموعة من الحكايات من خلال ملاحظة الصور والتعبير عنها بلغة عربية سليمة، موظفين الرصيد اللغوي المكتسب والخيال وأسلوب السرد والحوار. تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، والذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، وتحت الشعار التزموا من أجل الحياة، نظمنا يوما دراسيا للسلامة الطرقية من فضاء مؤسستنا للتحسيس بضرورة تغيير سلوكنا في الشارع، وذلك باحترام قانون السير. 18 من شهر فبراير كان يوما تحسيسيا لدعوة جميع مستعملي الطريق سائقين وراجلين إلى ضرورة احترام قانون السير ومحاربة السلوكات الخطيرة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، كاستعمال الهاتف أثناء السياقة، عدم احترام السرعة المحددة، عدم وضع حزام السلامة، عدم احترام الإشارات الضوئية، إضافة إلى التهور. عشرة من شهر فبراير فرصة حقيقية للتعريف بنظام السير، حقوقنا وواجباتنا في الطريق، وذلك لضمان سلامتنا، كمراقبة الإشارات الضوئية والقيام بما تلزمنا به، الانتظار حتى تتوقف وسائل النقل قبل أن أعبر، الالتفات إلى اليمين واليسار والعبور بسرعة، المشي على الرصيف، احترام توجيهات شرطة المرور. Dans le cadre des projets de classe, nous avons travaillé cette année sur le conte. Après avoir lu certains nombres de contes, nous avons donné libre cours à notre imagination pour faire nos premiers pas dans l'écriture littéraire. Comme chaque année, nous avons l'habitude d'organiser des journées de lecture poétique, Poètes en l'herbe, lors desquelles nous présentons nos poèmes devant les parents. Cette manifestation vise
à améliorer notre diction, vaincre notre timidité pour oser parler face au public et avoir confiance en nous-mêmes. الأنشطة الموازية تقوم مؤسستنا بتنظيم صبحيات شعرية يحضرها آباؤنا وأمهاتنا للاستمتاع بما نلقيه من قراءات شعرية لقصائد رائعة منظومة من طرف شعراء مشهورين ينتمون لمختلف الحقب الزمنية. كل واحد منا بإلقاء القصيدة الشعرية التي اختارها، حيث تقدم هذه القصائد في أبهى حلة وأرقى مستوى، وكل هذا يجعلنا شغوفين بقراءة الشعر باعتباره فن من الفنون الجميلة. ولما لا، فقد يبرز من بيننا شاعر أو مجموعة من الشعراء في المستقبل إن شاء الله. Pour nous, lire, c'est comprendre. Et pour mieux comprendre, nous apprenons un certain nombre de stratégies. Tout d'abord, on fait un survol du texte, c'est-à-dire on regarde le titre, les sous-titres, les illustrations et on active nos connaissances antérieures pour avoir une idée globale sur ce texte. Tout en lisant, on imagine des images comme si on faisait tourner un film dans sa tête. On fait des inférences et des hypothèses qu'on vérifie par la suite. À la fin, on donne son point de vue et ce qu'on a aimé ou pas. En mathématiques, nous avons appris à avoir une vue précise sur la relation entre quantité et symbole, faire la modélisation avec du matériel, ce qui nous a aidé à effectuer des opérations, à comprendre la valeur de position des chiffres, à décomposer des nombres et à travailler la magie des nombres, à comprendre le sens des opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, et à faire le lien qui existe entre les opérations, à comprendre par exemple qu'une multiplication est une longue addition. Nous avons eu de nombreuses occasions d'additionner, de soustraire, de multiplier et de diviser dans un contexte de résolution de problèmes, de modéliser des situations de résolution de problèmes. Nos professeurs nous ont également appris à réfléchir et à raisonner. الفن المسرحي الفن الذي تلتقي عنده جميع الفنون،
ومؤسستنا تعمل على الرفع من شأن هذا الفن الذي تعتبره دعامة من الدعامات التي تساهم في تكوين شخصيتنا وصقل مهاراتنا. وبما أن المسرح هو أبو الفنون، نجده نحن التلاميذ السبيل الأمثل لتجنب الخجل والانزواء. نكتسب من خلال الثقة في النفس والجرأة والانفتاح على العالم. Le théâtre fait partie de nos activités parascolaires. Nous avons fait des lectures de pièces théâtrales que nous avons théâtralisées avec notre maîtresse. C'est pour nous une bonne expérience qui nous a permis d'améliorer notre fluidité en lecture ainsi que notre diction. المسرح مدرسة من مدارس الحياة، وهو يحتل جانبا هاما في أنشطتنا المدرسية. وككل سنة قمنا باختيار مجموعة من المسرحيات التربوية لتشخيصها على خشبة المسرح. ولا يخفى على الجميع ما للمسرح من تأثير إيجابي على شخصية الطفل، فبالإضافة إلى تنمية رصيدنا اللغوي والمعرفي فهو يكسبنا الاستقلالية والثقة في النفس والقدرة على مواجهة الآخر. لذكرى يوم 18 نوفمبر واحتفالا بعيد الاستقلال المجيد، وتعبيرا منا عن مدى حبنا وتعلقنا بوطننا الغالي الذي ضحى من أجله أجدادنا العظام، قمنا بتقديم عروض تؤرخ لهذه اللحظة العظيمة، إضافة إلى مجموعة من الأناشيد الوطنية التي عبرنا من خلالها عن مدى حبنا لوطننا. Notre classe de CE2 a choisi comme thème de projet de classe le récit. Après avoir lu un certain nombre d'histoires, nous avons dégagé la structure du conte, à savoir l'introduction, la présentation des lieux et des héros, l'élément perturbateur, la résolution du problème et enfin le dénouement. Ainsi, nous sommes parvenus à écrire des contes. C'était pour nous une expérience enrichissante. In mind, our teacher can promote learning in the classroom by using various drama texts. This activity helps us develop our speaking, listening, and comprehension skills. Each one of us will not only be hearing the speech and understand the meaning, but also will have the ability to verbally express one's thought in a clear manner. In addition, we're all completely involved and extremely excited while acting our roles. It is such a great fun. أذكر مؤسسة العرائش تنهمر في ذاكرتي آلاف الصور للحكايات تأتي كشريط ممتع يعزف أجمل الألحان، بدءا بالتعليم الأولي الذي تعلمت فيه مسك القلم لأرسم وأخطط، تعلمت فيه أيضا الإنشاد والقراءة والتواصل، وانتهاء بالمرحلة الابتدائية التي أستعرض فيها مجموعة من القيم والمهارات التي نثرها المعلمون والمعلمات خلال مسارنا الدراسي بمؤسسة العرائش.
كالموسيقى والمسرح والشعر والكتابة القصصية. كل هذه الأنشطة أكسبتني الاستقلالية والثقة في النفس والانفتاح والتعايش. منذ الالتحاق بمؤسسة العرائش في الحضانة أصبحت بيتي الثاني الذي أقضي فيه وقتا لا أكل ولا أمل فيه، والمعلمون والمعلمات يغزلون لنا من العلم بساطا أفرده في الريح وأسافر به من مستوى إلى مستوى أعلى منه. تعلمت في البداية أسس القراءة والكتابة والحساب والتحلي بمكارم الأخلاق. كسبت أيضا مهارة التواصل بعدة لغات، كما شاركت في الأنشطة الموازية التي تنظمها مؤسسة العرائش، الشيء الذي قوى شخصيتي وجعلني أصبح اجتماعية وجريئة. أقف أمام الجمهور وألقي قصيدة أو ألعب دورا في المسرحية. مهما وصفت مدرستي ستظل الكلمات عاجزة عن التعبير، وسيظل مقامها في قلبي أعلى وأكبر. Of drama, what comes to mind? High school girls gossip in the bathroom or your favorite TV series? In fact, it's true, but there is another kind of drama which is educational. In our school, the 3rd, the 4th, the 5th and the 6th graders are all joining a drama club in which we use any written text with the purpose of portraying a story through dialogue, and typically intended to show conflicts and express emotions in front of an audience.
العرائش بكنز عظيم، ألا وهو المتحف الذي يضم عددا هائلا من التحف النادرة التي تعود إلى حقب تاريخية قديمة، من حلي ولباس تقليدي وأسلحة ونقود وأواني وزرابي وأدوات خشبية منقوشة إلى غير ذلك من التحف التي تعود إلى حقب تاريخية. وقد جعلت مؤسسة العرائش هذا المتحف وسيلة تعليمية نتعرف من خلالها تاريخ الإنسانية عبر مختلف العصور التاريخية.